for Baby Rolo's Vlog. Salamat kayo sa pag-uban namo karon. Kung bago pa lang mo diri sa channel, welcome kaayo. Ug kung suki na mo, thank you kayo sa inyong love ug support. Kani di ay si Rolo, akong pinakahigugma ug pinaka-cute nga for baby. Grabe kayo ni siya ka-adorable guys. Malambing kaayo siya, buutan, sweet, ug usahay medyo kulit gyud. Kinahang klase sa kulit nga makatawa ka bisan kape kaayo ka. Matag adlaw nga kauban ako si Rolo, puno gyud og kalipay. Bisan simple ra nga adlaw, walay laag, walay special nga plano, murag special gihapon tungod niya. Kay maski maglingkod lang mi or magtanaw lang ko sa phone, mukalit ra siya patong sa akong lap. Kanya mangitag way para makigdawa siya nako. Kung kape kayo ko or stress sa adlaw, igo ra gid ko mutan-aw sa iyang cute nga nawong. Kanang murag, mami okay ra ka kana nga look? Mawala dayon akong kakapoy. Murag tanang problema, poof, wala na dayon. By the way guys, 5 months old pa rin ni si Rolo karon. Mao na very playful kaayo siya. Kanang klase sa playful nga murag walay off switch. Ganahan kayo siya magduwa, maglaag, magdagandagan bisag asa. Kanya kung fully charged gani ay grabe. Kusog kayo muhag sa legs og dili lang nako isulti kay medyo bad words, lain paminahan. Sa mga for parents diha nga na-able dyan malinwa like me, kahibaw na mo unsa akong pasabot ani. Kanang energy level nila murag duha ka adlaw ang sulod sa usa ka adlaw, pero bisag kapoy worth it gid kaayo. Makalingaw kaayo tan-awon kung magduwa siya, labaw na ako, off duty akong husband. Grabe ka kiat ni Rolo, basta na iya daddy. Usahay makadungog ka na lang og katawa sa inyong kaugalingon, kay grabe siya ka cute. Kana bitaw, simple ra kaayo siya nga kalipay, pero dako kay impact sa atong adlaw. Para sa tanan nga for parents diha, kabalo gid mo unsa kabililhon ang atong mga fur babies. Dili lang sila pets, pamilya gid sila. Sila ang atong stress reliever, atong best friend, ug usahay atong comfort kung feeling nato nag-inusarata. Si Rolo, dili lang siya akong dog. Siya akong kauban ug akong kalipay ug ang akong baby. Kung ganahan o kang Rolo, please like, share, ug subscribe na sa channel. Ayaw kalimti ang notification bell ha, para update mo sa among mga next adventures. Daghang salamat kaayo sa pagtan-aw, salamat sa inyong oras, ug salamat sa inyong support. Magkita ta sunod video. Bye bye. Love you all.